حضور دا میلاد تواڈے کولو کی ڈیمانڈ پیا کردا ہے؟ تیرا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ وقت دے بہت بڑے عالم دین نے، اے او آدمی ہے کہ جس نو تاریخ حدیث وچ سب تو پہلا حدیث دا گولڈ میڈل ملے ہے، کہ جس گولڈ میڈل نو امیر المومنین فی الحدیث دا خطاب دیتا جا رہا ہے۔ امام اعظم دے شاگرد نے امام بخاری انہاں کولو فیض لیا تے چمکے نے بخاری بن کے۔ امام بخاری دے شیوخ وچوں نے حج واسطے جا رہے نے، اج تو لوگاں دے مزاج بدل گئے، کوئی عمرے دی تیاری کرے تے پڑوسی نے بھی کوئی ایڈی خوشی نہیں ہوندی۔ اے بزرگ بابے بیٹھے نے پوچھ کے دیکھو، ہن تے بابے بھی تھوڑے رہ گئے نا، پنجابی والا کہندا ہے رکھے ہو گئے پنڈ دے لوکی، سنجے ہو گئے دارے، رکھے ہو گئے پنڈ دے لوکی، سنجے ہو گئے دارے، جیڑے بابے پیار سی ونڈے کتھے ٹر گئے سارے۔ ہن تے محبتہ تقسیم کرن والا کونی رہا، نہ اکھاں دا حیا رہا ہے، نہ زبان دا پیار رہا ہے۔ ہن تے پتہ نہیں کہ جیا زمانہ آ گیا ہے، ایک ویلا سی 5 سٹار ہوٹلاں دے کھانے دا او لطف نہیں سی ہوندا جیڑا چل دے کول بہ کے تے ماں دے ہاتھ دی رکھی چاہ نال کھان دا مزہ آندا سی۔ ہن تے ماواں دے پیار بھی ختم ہو گئے نے۔ کیوں؟ اساں نے کملی والے دا فیض میلاد لینے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میرے کملی والے دے میلاد دا سبق ہی ہے کہ تو اپنے ماں باپ دا ادب کر، اف نہ کر۔ او مصطفیٰ دا میلاد ہویا ہے، محمد نے جنت کھچ کے تے موت دے قدمہ تھلے رکھ دیتی تھی۔ اج تے سانو اندازہ نہیں نا، لوگ عمرے تے جاندے نے تے اج تے خاندان والے بھی وچوں دے کول پیسہ کتھوں آ گیا ہے۔ یہ بزرگاں کولو پوچھو، گرام وچ پہلے اج تو 25-30-40 سال پہلے جدوں کوئی بندہ حج تے جان لگدا سی تے گرام دا ہر بندہ 2-3 4 واری انہوں پھر کے آ کے تنہا ملدا سی اور وہ دے ہاتھ چم کے کہندا سی مدینے جا کے بھول نہ جامی، جدو مسجد نبوی چ وڑی تے جالی نظر آندی جاوے تے میرا سلام تو پہلے دیڑے مصطفیٰ۔ اور عرض کرنا کملی والے بڑے بڑے غلام میں روندے چھوڑ کے آئے، جنہاں کول زر نہیں، جسم نال پر نہیں، تیرے روزے تے آنا چاندے نے، رو رو کے عرضاں کر دے نے آقا بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی، کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ، کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ آقا جی روندے نے، زاریاں کردے نے، ہر کروٹ تے رو رو کے کہندے نے وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ ہوائے وگتی
अथरू मेरे ते आखी और की मैं नजर घल्ला या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, साहबजादा सनाते अहमद चिश्ती साहब। मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। इस समझण वास्ते अखां आमद रजा दियां होनियां चाहिदियां ने ते दिल अब्दुल रहमान जामी जैसा होना चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज वास्ते चल पे, पूरे गिरां ने मुबारकां दित्तियां। बुच्चा कलां वालेओ, एक ऐ गल समझ आ गई ना ते मिलाद दा मकसद पूरा हो जाएगा। आप 3-4 दिना दा सफर कर बैठे, एक गुलाम नाल एक आपने एक गिरां दे कोलों गुजर रहे सन, एक कूड़े दी ढेरी सी। आप उस ढेरी दे कोलों गुजरे ना ते वेखिया एक 7-8 साल या 10 साल दी उम्र दी बच्ची उस ढेरी नू रूड़ी नू पई फरोल दी है। चेहरा बड़ा उदास है। अगले लोग लोगां दे ऐब तलाश नहीं करते, उन्हां दे चेहरे पढ़ के ते उन्हां दियां जरूरियात दा ख्याल करते सन। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मदीने दे 100 गरीब घरां नूं जानदे सन कि जिन्हां दे घर दा खर्चा चलाने वाला कोई सी। आप 100 थैलियां बनाते सन पैसियां दियां, और तहज्जुद दे वक्त मस्जिद जाना ते बोरी थैलियां दी कंधे ते रखनी, जिस गरीब दा घर आना एक थैली अंदर सुट देनी। ये राज उदों खुलिया कि पैसा कौन सटदा जदों ज़ैनुल आबिदीन दा विसाल होया ते गरीबां दे घर आमद बंद हो गई पैसे दी। असी अज बंदियां दे ऐब तलाश करते हैं, कमजोरियां तलाश करते हैं, तां ही दीन कोलों दूर हो गए हैं। वो कदी गरीब दी मजबूरी तलाश करके ते उदा मदावा करन दी कोशिश कर, फिर वेख अर्श ते रब किवें राजी होंदा है ते जमीन ते मुहम्मद किवें राजी होंदे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने देखा उस बच्ची ने रूड़ी चो कोई चीज चुकी ना ते अपने दुपट्टे छुपा ली। आप सवारी तो नीचे उतर आए, करीब आके सर ते हाथ रख के फरमाया, धीए मैं मुसाफिर हाँ, मैं तेनू रूड़ी विच गंद विच हाथ मारदा वेखिया, तू कोई चीज चुकी है, की चुकी? उन्हें डरदियां कहा, मैं मेरे माँ बाप फौत हो गए ने, एक मैं हाँ एक मेरा भाई है। घर वाले माँ बाप के जान तो बाद रिश्तेदारां ने दरवाजे बंद कर लेने, कोई सीने लाने वास्ते तैयार नहीं। हालांकि मेरे नबी ने तो ऐसा सबक दिता है, फरमाते ने यतीम किसी जगह ते नजर आ जावे, खाली उन्हों प्यार करके सिर ते हाथ फेर दे, वेख अल्लाह करम करेगा, उदे जितने वाल तेरे हाथ थले आनगे अल्लाह इतने तेरे गुनाह माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब भुखा मरदा ते मर जावे, असां ते 50,000 दी लाइटिंग मकान ते करानी है ना, मिलाद जे मनाना है, लोगों नूं दसना साडे कोल पैसे। असां ते जनाब जमीन उत्ते गुंबद खजरा दे मॉडल बनाने ने, ये अजीब तमाशे निकल गए ने, अजीब फजूल बातां साडे भी शुरू हो गई ने। और जिहड़ा पैसा इदे पिया खर्च करना है, 25,000 दी लाइटिंग करा लै ते 25,000 रात दी तन्हाई विच किसी गरीब बंदे दे हाथ ते रख कि आख मैनू पता है तू धी घरों रुखसत नहीं कर सकदा पैसे दे ना होने दी वजह तो, किसी नू दसी नहीं कि मैं दिते ने, रब अगे जानदा है, मैं जाना ते मेरा रब जाने। पर असी ते किसी गरीब दी धी नू पक्खा भी शादी ते दईए ते दिल होंदा है बस दूल्हे नाल कुर्सी ते असां बाणा है ते तू दसना बाई ने पक्का दिता है। गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। असी बस अपने जश्ना विच लगे हैं। मैं पिछले दिनों च महफिल ते गया, बड़ी माजरत दे नाल लोग वेला पे करन ते नाथ खान नाथ पे पड़े, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोने। मैं खिताब करदे मैं आखिया मेरे भाईया ये वेला नहीं, ये नाथ पढ़न दा वेला, मौजा तेरियां लगियां ने जिदे ते वेला पईयां होंदियां ने।
موجاں اودیاں لگیاں نے جنہیں 50,000 پہلے بینک وچ منگا لیا ہے. موجاں اودیاں لگیاں نے جیڑا مسند تے بیٹھا ہے تے نظرانہ ٹھا پیا ہوندا ہے. او دس نہ کیڑیاں موجاں اسلام دیاں لگیاں نے؟ نبی دی ختم نبوت تے حملے پہ ہوندے نے اے موجاں لگیاں نے. حضور دے دین دا پہرے دار جیل وچ بیٹھا ہے اے موجاں لگیاں نے. عیسائیاں نو نسان دی کوشش کیتی جا رہی ہے اے موجاں لگیاں نے. یہودیاں تے مرزائیاں نو ویر کیا جا رہا ہے اے موجاں لگیاں نے. دین پیا لٹدا ہے تے اسی موجاں وچ پھسے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. صاحب کی گفتگو کا استقبال نوجوان کھڑے ہو کے کرو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہاتھ اٹھا کے علامہ صاحب کا غصہ ٹھنڈا کر دیو، انہوں نے جذبے اور محبت نو سلام کرو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. اجے اللہ دی قسم ہے میں لطف نہیں آیا تہاڈی آواز دا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک. اللہ برکت عطا فرمائے. بچہ کلاں والے ہو یاد رکھو ہن خوش ہو کے تے لگیاں نے موجاں نہ پڑھیا کرو. ہن تہجد دے وقت اٹھ کے نفل پڑھ کے تے مدینے وال منہ کر کے پڑھیا کرو. اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں جب وقت پڑا ہے. بے ایمان بار پھر دے نے نبی دے دین دا پہرے دار اج پیر بھی چپ کر گئے نے. او خدا دیو بندیو جیڑا سنت بلال تے عمل پیا کردا ہے نبی دے دین تے پہرا پیا دیندا ہے محمد عربی دی عزت تے پہرا پیا دیندا ہے. میرے بھائی بیداری دا وقت آ گیا ہے. مصطفیٰ کولو مدد مانگ. اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں جب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. 56 اسلامی ملک نے 56 اسلامی ملکاں وچ اسلام در بدر ٹھوکرا کھا کے تلاش پیا کردا ہے میرا گھر کیڑا ہے. سانو موجاں لگ گئیاں نے. بس کچھ سنت مصطفیٰ دا خیال کر. عبداللہ ابن مبارک نے جدوں سنیا نا یہ یتیم ہے سر تے ہاتھ رکھیا وہ کہندی ہے جو تیسرا دن نے میں تے میرے بھرا کوئی شے نہیں کھادی. میں روڑی تے آئی سا کوئی گلیا سریا فروٹ مل جائے کوئی روٹی دا ٹکڑا مل جائے کوئی سالن خراب مل جائے. کچھ نہیں لبا ایک مریا پرندہ لبا ہے. حرام ہے میں جان نہیں ہاں پر جان بچانا بھی تو ضروری ہے نا. آج ویر دی حالت بڑی خراب ہے. آپ نے غلام نو بلایا فرمایا کتنے پیسے نکول. حضور کرو چلے سا تے 1010 درم تسا دیتے سن. 4 دن دا سفر کیتا ہے 10 درم لگ گئے نے باقی ساڑھے حج دا خرچہ ہے. فرمایا میں نو دے تھیلی لے کے فرمایا 10 درم اتھوں تک لگے نے. جی حضور 10 درم کٹ کے فرمایا اے جیباں چ پا لے. 1000 باقی سینا دا انہوں دے کے 990 درم بچی دے ہاتھ وچ تھیلی پکڑا کے کیا بیٹا حرام نہ کھا جا دکان تے کوئی سودا لے کے گھر چلی جا تیرے 5-7 مہینے آرام نہ لگ جان گے. غلام کہندا ہے اساں حج تے نہیں جانا. رو کے فرمایا جے کعبے والا اتھی پیا قبول کردا ہے تے مینوں اگے جان دی کی لوڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال کہندا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار